हेलो हाय गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय जगन्नाथ। केमती अच्छा आपण मैंने आसिकी मॉर्निंग टू मोर सब रूटीन सारी देकी बसी जाइए खरारे कल खरारे बसिकी चलो टे कौन ब्लॉग स्टार्ट करदे बस आपण मैंने समस्ते कौन करुँच विशेषकर विंटर रे आपण मैंने केमती कौन सब आपणकर डेली रूटीन टे मत शेयर कले मु खुशी होती केमती कौन सब एंजॉय करुँच केमती कटाउछंती कौन कौन करती। आज सकाळु सकाळु मु देखिली पूरा मेघुआ पाग करथिला मते लागिला गला आज दिनटा भी गला बट आज मु पूरा फिट एंड फाइन अच्छी ना मुंड बिंधुची ना कौन लगुच किछि भी नहीं तो बहुत खुशी लगुच कारण जदि बॉडीटा फ्री थाए ना ताहले ऑटोमेटिकली गोटे अलग प्रकार चार्म आसे माने भल लगे किछि कहि आपण मन तो जानिथिबे आ कौन कहबी समस्त से ही होतबो कौन सब खबर कहतु आ कौन कुआडे बुलाबुली करुछंती ना ये ओमिक्रॉन को देखिकी पुणी से घरे ही रही ना घरे मस्तीटा बेसी हो जाउची गेट टुगेदर टाइप रो पूरा टोटाल चली जदि शेयर करिवे करिवे माने करंते ताहले आहुरी भल लागंता। आज सब ब्रेकफास्ट कौन सब कर कहले मु आज पुहा तैयारी थी तो पुहा खाई देछि बट क्लिप नहींनी ठीक अच्छे बिजी थी आहरी बहुत सारा टी काम थिला तो स्टार्ट कर नथिली एबे बसिकी फ्री हेकी आपण मानक सहित कथा होछि आ से पुष्पा मूवी पुष्पा राज मो कौन लगी मुझे से हेलानी बहुत दिन आगु मुझे मूवी देखी देछि हॉल को जाकि मूवी देखती कि एंजॉय बापरे माने मूवी देखला बेले जति से टिके हल्ला गुल्ला न होई कि मूवीटा देखा जिवो ताले किछि मजा आसेनी मते तो से लगे ना समस्त ही से हॉल रे टिके हु हल्ला हेले ओहो मूवी रो जो मजा तारे बाय द वे माने मूवीटा पैसा वसूल मस्त थिला तार जो से सिग्नेचर स्टेप बापरे से गोटे साइड टेकी देकी आ गोटे साइड रे एमती एमती करिकी से तो आज जाए से जो कहती कौन गोटे नशा थाए से पर आज जाए माने मन उतरुनी माने उल्लौनी सेटा ही चलती से शिवल्ली से कौन कौन सब गीत बाप रे बाप चलची मजा लगला। पुष्पा राज नाम याद मत रखना पुष्पा झुकेगा नहीं वाह के डायलॉग सेटा तो तेलुगु रे गोटे माने गोटे चार्म माने तांकर से स्टाइल ओहो पूरा माने मस्त लगिथिला किंतु से टाइम रे मो देह भी एते भल लागु नथिला कि मु किछि वीडियो शूट करि नथिली भल से माने प्रॉपर रे किछि भी करि नथिली तो सेति पई ताऊ किछि देलिनी से किंतु देखिबा पई तो पक्का जाइथिली बहुत दिन रो देखिया पई जाइथिली से रिलीज होबार 1 वीक भितर ही देखि देइथिली आ समस्त रिव्यू ही जिते जन देखी मुझे देखुची से यूट्यूब रे देखुची कि जहाँ भी देखुची समस्ते फुल एंजॉय करीटा बेसी मस्त लगुच माने समस्त बहुत सुंदर लगी कारण एमती भी थाए 50% लोक को भल लगे 50% लोक को भल लगे किछिटा 80 को भल लगे 20 को भल लगे किंतु ये जमती लगी कि रिव्यू रे जदि आम समस्त रिव्यू नवा हाँ ऑलमोस्ट 90 अबव 95 मत तो लगुच 95% लोक समस्त भल लगुच। पुष्पा राज मूवी मस्त थिला कौन कहबी आ सब आपण मैंने समस्ते किए समस्ते देखी टे कमेंट सेक्शन रे जणे देबे तो आपण मानकर कौन माने से ऊपरे से मूवी ऊपरे कौन व्यू भी टिके जणेले भल लागिवो बाय द वे समस्तंकर माने व्यूटा ही बढ़िया व्यू बोली मत लगुच आ कौन फ्रेंड्स माने आ समस्ते कौन सब करुछंती एबे एई टाइम रे आपण माने समस्ते कौन करंती
ମାନେ କିଛି କାମରେ ବିଜି ରୁହନ୍ତି ନା ନିଜ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତି ନା ନିଜର କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟରେ ଲାଗନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା 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 କହି କହି କେତେ ନା ପଚାରିବେ। ଯାହା ବି କରନ୍ତି ଟିକେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ କି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେନି ନା ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ଖରାପ ଯେ ଆପଣ ସେୟାର ବି ଟିକେ କରିବେନି। କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ, କଲେ ଟିକେ ମଜା ଆସିବ ନା, ଭଲ ଲାଗିବ। କହୁଥିବି କ'ଣ କ'ଣ କହି ଯାଉଛି, କ'ଣ କହିବା କହିଲେ, କ'ଣ କହିବା? ଖରାରେ ବସିକି ସେ ଖରାର ମଜା ନେଉଛି। ଆଉ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମୋ ହବି କହିବେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରା ଥିବ ପ୍ରୀତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରେ ହିଁ ଥିବ। ଖରା ଗଲେ ପ୍ରୀତି ରୁମ୍କୁ ଆସିବ। ହଁ, ତମେ ହିଁ ଠିକ୍ କହିଛ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ମୋ ହବିକୁ କିଏ ମାର୍କ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେ ପୁରା ବିୟର୍ଡ଼ ଫେସ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ମାନେ ପୁଷ୍ପା ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ରଖିଥିଲେଣି, ବଟ୍ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ପୁରା ଏମିତି ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ସନ୍, ବାପରେ। ତାପରେ ମୋତେ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ବିୟର୍ଡ଼ ଫେସ୍ଟା ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ରଖ, ଏଇଟା ନିଜର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ଏମିତି ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଜବ୍ ହୋଲ୍ଡର ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏତେ ବି ଦିଅନ୍ତିନି। ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହୋଲ୍ଡର ଦେଖିଥିବେ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ର ମୋତେ ଲାଗେ ଟିକେ କମ୍। ନା ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, ଯାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଯେମିତି। ତ ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ଖୁସି। ଚାଲୁ, କେତେ ଦିନ ଚାଲିଛି ଚାଲୁ। ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ବସିଯାଇଛି ପୁରା ଗ୍ରୀନେରୀ ଗ୍ରୀନେରୀ। ମୋର କ'ଣ କି ସେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ କଭର୍ କରିଦେଇଛି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ହେଇକି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ମୋ ହବି ଅଫିସରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ତ କ'ଣ କଲି, ତାଙ୍କୁ ବସେଇଦେଲି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ, କହିଲି ବସ 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 ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଜି ବିୟର୍ଡ଼ ଫେସ୍ କଥା କହିଦେଇଛି ଆଉ ପୁଷ୍ପା ମୁଭି କଥା କହିଛି, ତ ଟିକେ ବିୟର୍ଡ଼ ଫେସ୍ଟା ନ ଦେଖେଇଦେଲେ କ'ଣ ହବ? ଓ ଜଳିଲା ତ। ଆଉ କ'ଣ ପୁଷ୍ପା ମୁଭି ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହ ଟିକେ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୁଭି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ? ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ବାଃ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ଆଉ ପୁଷ୍ପାର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ହେଇଯାଉ, ଝୁକେଗା ନାହିଁ। ବାବାରେ। ଆଉ କ'ଣ ଖବର? ଆଉ ତମର ଅଫିସରେ ଆଜି କ'ଣ କେତେ କ'ଣ କାମ ଥିଲା? କେତେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇକିନା ଆସିଛ? ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ସଟରଡେ ଛୁଟି ଅଛି। ତମର ତ କୋଉ ସଣ୍ଡେ ବି ଛୁଟି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତ କେବେ ଜାଣିବାରେ କେବେ ସଣ୍ଡେ ବି ତମର ଛୁଟି ନଥାଏ। ତମର ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ସଟରଡେ କି ଛୁଟି ହେଇଗଲା? ଲଭ୍ ୟୁର ୱାର୍କ। ଲଭ୍ ୟୁର ୱାର୍କ। ତା ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ୱାର୍କଟାକୁ କେତେ ଲଭ୍ କରାଯାଏ। ଚୁପ୍ କହିଦେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କୁହ ତମ ବିଷୟରେ? ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଚାଲିଛି ଏମିତି ଆଉ। ଏମିତି ମାନେ କେମିତି? ସେମିତି ମାନେ ସେମିତି। ଏମିତି କେମିତି ସେମିତି, ତିନିଟା ଯାକ। ହଉ ହଉ, ଆଉ ଏମିତି ସେମିତି ଚାଲିଛି ତାହେଲେ। ଆଜି ତାହେଲେ ହବି ଆସିକି ବସିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ସେ ପୁଷ୍ପାର ରିଭ୍ୟୁ ଟିକେ ନେଇଗଲି, ଭ୍ୟୁ ଟିକେ ନେଇଗଲି। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ। ସବୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ହବିଙ୍କର ତ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଚାଲିଛି ଆଉ ଟଙ୍ଗାଟୁଙ୍ଗି ଆଉ ନାଇଁ। ହଁ, ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଦେଲେ ଭଲ ଆଉ କ'ଣ। ହଉ ବାଏ ବାଏ। ଏକୁଟିଆ କେତେ ଗପିବା, ସେ ତାଙ୍କର ପୁଣି କ'ଣ ଫୋନ୍ରେ ବିଜି ହେଇଗଲେଣି। ବାଏ ବାଏ। କିଚେନ୍ରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଚେନ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଆବାଜ ଆସୁଛି କିଚେନ୍ରୁ। କିଚେନ୍ରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ତମେ ସବୁଦିନ କହୁଛ ନା କିଛି କରୁନ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାବିଲି ଟିକେ ଚାଉମିନ କରିଦବା। ଏଇ ସବୁ କାହା ପାଇଁ? ମାନେ ଅଲରେଡି ପ୍ରିପାରେସନ କରିକି ରଖାଯାଇଛି। ବାପରେ, ପୁରା ତ ସେଫ୍। ପାଣିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଚାଉମିନକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି କଟା ବିନ୍,
ग्रीन मटर, ये हूँ बंधाकोबी, टमाटो, कैप्सिकम, कंचा लंका, प्याज सब काटिकी रखी देछि। एबे एटा सिझी गलानी। मते लागिला मु कहूची कोन गोटा आवाज होची जाय तो देखे देखिए काले कोन मुसा मुसी दाद पड़ करछन देखला केटे बड़ मुसा को पाइली एते सब का पाई टिके कहि परिबा कि सबुदिन शुणिया को मिलु ना किछि करनो सेते भाबिली आज गुटे फर्स्ट टाइम चाउमीन करके खय दवा। अच्छा 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 टिके ढाबा स्टाइल रे मु करू जे चाउमीन दा। अच्छा 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 सिझी गलानी एडा बर्तन छांकी दवा। हाउ तमर गोटे रेसिपी नहीं जिवा चाउमीन रेसिपी का भाग्य थिबो पति हातरू चाउमीन खाइबार। लकी देखै दबा एबे देखंतु बॉइल्ड चाउमीन को छाणी दिया गला। बादे मु जानि पारलिनी चाउमीन क्वांटिटी बेसी नहीं जाई छी। अच्छा ये खाई हो किचन को दिन अधे आसिले एमती भी हुए। चाउमीन खाई परिबो तो हाँ जदि प्यार से दबो करके दबो खाई दवानी कौन पाए। प्यान बसै कि गैस जदि बेबी मान को खोज करियार अछि एमती थरे थरे आस किचन को आ बनै कि दिया ना कौन निहाती निहाती। बाय द वे बे पैन गरम हो जाई छी टिके तेल पके दवा। सेतिरे पके दवा कंचा लंका गला कंचा लंका काश्मीरी लंका तापर परिबा गुडा को पके दवा। परिबा गुडा करे कोन थिला बीन्स थिला से आ बंधाकोबी कोबी वेजिटेबल्स गुडा को हाफ बॉईल करिवा ना हाफ सिझिवा ये क्रंची क्रंची लागियो ना हाफ बॉईल द टेस्ट आसीयो नि। ग्रीन मटर टाई पके दो। अच्छा काम चलियो प्याज भी पके दवा टमाटो भी पके दवा बड़ा बड़ा साइज रे दे दे तो अलग स्टाइल तो पता ही है। तापर ताके चले दवा हबी करछंती इनकर मुनी कोन छंद माने टिके जते ब्लॉग टा न करके वीडियो टा न करा जाए ताले हबो आउ एदिरे टिके चाउ मसाला पके दवा स्वाद अनुसार लुण एबे परिया पाखा के अधा सिझी गलानी एबे चाउमीन को पके दवा। फॉलो करो हबींगर आवाज टा स्लो तो मैनेज कर लेबे मैं कहि दउ जे चावल को पके दे गला ये सॉस पके दवा। सॉस पड़ी गला एबे मिक्सिंग कर दउ छंती पाटी रु लाळ गडी लाडे अरे केमती चाउमीन लागियो के भल लागियो शेयर ते स्नेह प्रेम रे करा सही छी माने तुमरो वेजिटेबल सब ऐड होगा से तो हेकरे 2 स्पून स्नेह 2 स्पून प्रेम सब ऐड 2 स्पून रागो 2 स्पून रागो मत के चाउमीन तो टिके बागो देखा जाउनी ना भलो देखा दियो चाउमीन रेडी आई थिंक। चाउमीन रेडी व्हाइट वाला चाउमीन सेफ रेस्टोरेंट गले जमती खाइबा को मिलबो एबे सेठी बस आपण मन को खाइला टाइम रे भी टिके रिव्यू दे दबो हैला। एबे चाउमीन पूरा रेडी ऑन द टेबल लेट्स स्टार्ट द चाउमीन। मैं आपन को देखे दउची ये हमर चाउमीन ऑन द टेबल मैडम को भी दे देची मजार खाउचंती फुल टेस्टी सत्य बहुत सुंदर है बहुत सुंदर अति सुंदर। बाय द वे चाउमीन एते भल लागुनी मते गोटे चामच मु टेस्ट करी जी ना मु तो मिछ कहबी नि खाया को नहीं कि मु मिछ कहबी बाय द वे मु आज एते तामझाम किछि करिनी तो केबे करेनी फर्स्ट टाइम भी करिनी
ମାନେ ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଚାଉମିନ ମିଳେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ରେ ସବୁ ନାଲି ହଳଦିଆ ଗ୍ରୀନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ତାମଝାମ କରିକି ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗେ। ବାଧ୍ୟ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଟିକେ ପକେଇ ନଥିଲି, ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକି ସେଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିବ। କୋବି ପତ୍ରରେ ରଖିକି ଖାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେହି ମାନେ ଚାଉମିନଟାକୁ କୋବି ପତ୍ରରେ ରଖିକି ଖାଇନଥିବେ। ଯଦି ମାନେ ମୋ କଥାରେ କିଛି ସହମତ ରହୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ପକ୍କା ଜଣେଇବା ତ। ହବି ବୋଲି ପୁରା ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା କହୁଛି, ବେଶୀ ଭଲ ଚାଉମିନ କରିଦେଲେ ସବୁଦିନ କହିବେ ସେ କରିବା ପାଇଁ ଚାଉମିନ, ତେଣୁକରି ଟିକେ ଖରାପ କଲେ ଆଉ କେବେ କହିବେନି କରିବା ପାଇଁ। ସତ କି ନାହିଁ? ଆଜିର ମୋ ଚାଉମିନ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ଦବେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ବାଏ ବାଏ।